बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलीफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं और आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं? हज़ारों साल पहले बहरे मरदार के जनूबी इलाके में एक शहर आबाद था। यहाँ के लोग बहुत ही बदकार थे। वो बुरी हरकत में, बुरे अफ़ाल में मुब्तला थे, बेईमान थे और बड़े ही जालिम लोग थे। ये हर कमज़ोर पर जुल्म करते थे, इतना जुल्म ढाते थे, लोगों से काम ज़्यादा लेते थे और उजरत कम देते थे। उन लोगों से हमेशा गलत फ़ैसले करते थे, हमेशा ये कहते थे कि हम आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, उनको अपना ग़ुलाम बना लेते थे, लेकिन बाद में उन पर जुल्म करते थे और नौ उम्र गरीब और मुसाफिर लड़कों को अपना ग़ुलाम बना लिया करते थे और उन पर जुल्म व सितम किया करते थे। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुन लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत इन्हें सीधा रास्ता समझाने की कोशिश करते और इन्हें बताते कि लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए और कमज़ोरों पर तो बिल्कुल भी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब भी किसी से कोई काम करवाया जाए तो उसकी बराबर उजरत देनी चाहिए और हमेशा उनको बताते कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहा करो, एक दूसरे का ख्याल रखा करो। लेकिन वो लोग आपस में कहते कि क्यों ना ये जो हमें समझाते हैं इनको और इनके घर वालों को इस शहर से निकाल दिया जाए। वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी और आपके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते कि आप इनके हक़ के लिए बेहतर नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को ये डर था कि अगर ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात को सुनेंगे तो फिर लोग हमारा काम नहीं करेंगे और अगर लोग हमारा काम नहीं करेंगे तो हम किस तरह से अपनी सरदारी का रोब जमाएंगे। इसी तरह काफ़ी अरसा गुज़र गया। वो लोग आपके ख़िलाफ़ बातें करते रहते और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहते। जब वो लोग जुल्म से बाज ना आए तो एक दिन अल्लाह ने अज़ाब के फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजे। ये फ़रिश्ते शाम के वक्त नौ उम्र यानी नौजवान लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। इन्हें देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम समझे कोई मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, रात रुकेंगे और सुबह अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। आपने उन पर रहम किया, उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें अपने घर में पनाह दे दी। उन्होंने सोचा कि अगर इसकी ख़बर उन जालिम लोगों को पहुंच गई कि मेरे घर में नौजवान मुसाफिर ठहरे हैं तो वो यकीनन उनको अपना ग़ुलाम बना लेंगे और उन पर जुल्म करेंगे। तो आपने अपने घर वालों को इस बात की ख़बर दी कि इनकी ख़बर उन जालिम लोगों को ना होने दें, ताकि ये लोग यहाँ पर रात को रुक जाएं और रात गुजार कर सुबह सवेरे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन वो लोग तो बहुत जालिम थे और वो लोगों ने इस तरह से जाना कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी ना, वो गद्दार औरत थी। उसे जब इस बात का इल्म हुआ कि इसके घर में नौजवान मुसाफिर ठहरे हैं तो उसने उनकी ख़बर उन जालिम लोगों को पहुंचा दी। वो लोग आए और आकर ज़बरदस्ती इन लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहा। हज़रत लूत ने इन लोगों को जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इनका मुहाफ़िज़ हूँ, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनकी हिफाजत करूँगा और ये इन लोगों को मैं आपके साथ नहीं भेजूँगा। वो लोग लड़ाई पर आमादा हो गए। जालिम लोग थे ना, वो लोगों पर जुल्म करते थे। उनको तो ऐसा लगा कि ये लोग जो आए हैं ये लोग मुसाफिर हैं, कमज़ोर हैं, हम इनको अपना ग़ुलाम बना लेंगे और इनसे अपने काम करवाया करेंगे और इन पर जुल्म किया करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे, काश मेरे पास मुकाबले की ताकत होती। उन्हीं मेहमानों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया कि फ़िक्र ना करें, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते, हम अल्लाह के
فرشتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کوئی عام مسافر نہیں، اللہ نے میرے مددگار بھیجے ہیں، یہ لوگ تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی خبر لیں گے خوب، اور جو یہ ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف میرا ساتھ دیں گے، یہ قوم آپ کے دشمن بن گئی ہے، اس لیے ان پر اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہوگا۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا بالکل علم ہو گیا کہ یہ جو مسافر ہیں میرے مددگار ہیں، میرے حامی ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر ان ظالم لوگوں کو نیست و نابود کر سکتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت لوط علیہ السلام کو سنایا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راتوں رات اس شہر سے دور چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ تو غدار عورت تھی، اسی نے اپنے خاوند کے خلاف جا کر ان 2 مسافر لڑکوں کے بارے میں ان ظالم لوگوں کو بتایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے لوگوں کو لے کر نکل آئے اور غدار بیوی کو کچھ نہ بتایا، چپکے سے وہاں سے نکل آئے تاکہ جو اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے وہ ان تمام لوگوں پر آ جائے جو کہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ چند گھنٹوں کے بعد جب وہ ان ظالم لوگوں کے شہر سے دور چلے گئے کسی محفوظ مقام پر، تو صبح ہونے والی تھی۔ اسی وقت ایک خوفناک عذاب نے اس شہر کو گھیر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کون سا خوفناک عذاب نازل ہوا تھا؟ ان لوگوں کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ تھے نا اس کے ارد گرد، اس علاقے کے ارد گرد، تو وہاں پر آتش فشاں پہاڑوں کے اندر سے آگ نکلنے لگی اور اتنی خوفناک آوازیں آنے لگی کہ وہ پورا علاقہ خوف زدہ ہو گیا، اور وہاں پر جب پہاڑ پھٹے تو زلزلے آنے لگے، وہ پورا شہر لرزا، وہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ آتش فشاں پہاڑ سے آگ اگل رہی تھی اور اتنی ہی دیر میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام عذاب جو تھا، ہر قسم کا عذاب، یہ بہت اچانک سے آیا۔ ان لوگوں کو بھاگنے کی بھی فرصت نہ ملی، وہ لوگ اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور نہ ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اس طرح سے آتش فشاں پہاڑ، زلزلہ اور پتھروں کی بارش نے ان کو گھیر لیا اور وہ پورا علاقہ برباد ہو گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ تو آج کے اس قصے سے ہم لوگوں نے کیا کیا سیکھا؟ ہمیں کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جس طرح سے مسافروں کا خیال رکھا، اسی طرح سے ہمیں بھی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا؟ اسی طرح ہمارے ناظرین کو بھی آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ الف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید قصے اور کہانیاں آپ کو سناتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔